Bonjour tout le monde. On va faire la rubrique Lire et comprendre seul. Le texte sous le titre La petite poule qui voulait voir la mer. Je vais vous lire le texte. Aujourd'hui, poulailler, c'est l'heure de la pente. Sous le regard attendu de leur maman, les petites poules s'appliquent et se donnent beaucoup de mal. Seule Carmela refuse de faire son œuf. Pondre, pondre, toujours pondre, proteste-t-elle. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Carmela préfère écouter Pedro, le cormoran, lui parler de la mer. Pedro a beaucoup voyagé. Et même s'il est un peu menteur, la petite poule adore les histoires merveilleuses qu'il raconte. Un jour, moi aussi j'irai voir la mer, se dit la petite poule. Un soir, au moment de regagner le poulailler pour aller dormir, Carmela se révolte. Je refuse d'aller me coucher comme les poules. Moi, je veux aller voir la mer. Aller voir la mer? Et pourquoi pas voyager pendant que tu y es? Le père de Carmela n'a jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Est-ce que je voyage? Moi? Apprends, Carmela, que la mer n'est pas un endroit convenable pour une poulette. Allez au nid. Cette nuit-là, Carmela ne parvient pas à trouver le sommeil. Donc, on va répondre aux questions de compréhension. Lis le texte, puis réponds aux questions. Première question. Où se passe l'histoire? Donc, l'histoire a dit Findas. L'histoire se passe dans un poulailler. Donc, في الخم ديال الدجاج في المكان اللي كيعيشوا فيه الدجاج. La deuxième question. Est-ce que Carmela est contente de sa vie au poulailler? واش كارميلا هو الاسم ديال الدجاجة اللي كنهضروا عليها. دونك واش كانت هي فرحانة بالعيش مع الدجاج في الخم؟ Non, Carmela n'aime pas la vie qu'elle mène. دونك كارميلا ما كانش عجبها الحياة اللي كتعيشها مع الدجاج الآخر. Question numéro 3. Est-ce que Carmela refuse de faire? Non. Qu'est-ce que Carmela refuse de faire? Pardon. Donc, أشنو كانت كارميلا كترفض أنها دير؟ Elle refuse de passer son temps à pondre. Donc, كانت كترفض أنها تدوز الوقت ديالها في أنها تبيض البيض وتسنى حتى يفقس. La quatrième question. Relève dans le texte le nom d'un oiseau. Donc, غادي نجبدو من النص الاسم ديال واحد الطائر. الطائر اللي مذكور في النص سي لو كورموران. دونك لو كورموران هو اللي كان كيعاود الكارميلا لي زيستوار على لي فواياج اللي كان كيدير، وهو اللي خلاها تفكر في انها تشوف البحر. La cinquième question. Que veut faire Carmela? شنو كانت باغيه دير كارميلا؟ يعني شنو الحلم ديالها انها دير؟ Elle veut aller voir la mer. Donc هي كانت كتمنى باش تمشي تشوف البحر. Sixième question. Le papa de Carmela est-il d'accord avec elle? Justifie ta réponse. واش باباين كارميلا كان متفق معاها؟ وخصنا نقولوا علاش جاوبنا هكاك. دونك شنو الدليل ديالنا؟ Non, son papa n'est pas d'accord avec Carmela et il trouve son idée stupide. حيتاش دونك الاب ديالها ما كانش متفق مع الفكره ديالها
وكان كيشوف بأن الفكرة ديالها غبية انطلاقا من الحوار اللي كان قال ليها. Donc قال ليها pourquoi va voyager pendant que tu y es. Le père de Carmilla n'a jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Donc هاد la phrase هي اللي كتدل على أن le père de Carmilla ما كانش متفق معها. La 7e question. Pourquoi Carmilla ne réussit-elle pas à s'endormir? Donc من خلال النص قالوا لنا بأن في الأخير قالوا لنا بأن كارميلا ما قدرتش تنعس. علاش؟ شنو السبب؟ Carmilla ne réussit pas à s'endormir car elle pense trop à son envie d'aller voir la mer. دونك هي ما كانتش قدرت انها تنعس ديك الليله لانها كانت كتفكر بزاف في الحلم ديالها انها تشوف البحر، انها تمشي تشوف البحر. La dernière question numéro 8. Que veut dire l'expression se coucher comme les poules? Donc شنو كيعني؟ كتعني هاد لا فراز ديال se coucher comme les poules، يعني نعسو بحال الدجاج. Se coucher comme les poules, aller coucher très tôt. Donc اللي معروف بأن الدجاج كينعسو بكري، يعني مع الغروب ديال الشمس كيبداو ينعسو الدجاج. وفاش كنقولوا هاد لا فراز لشي واحد بحال كنقولوا ليه خاصك تمشي تنعس بكري. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.